ମୋରି ପାଇଁ ବବୁଲ ହଇରାଣ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ହେଇନି ତାର ଖାଲି जो काफी सब डाइवर्सिटी जल्दी एब्सॉर्ब करेगी ताकि स्किन रहे सुपर ड्राई। इंडिया का फर्स्ट एब्सॉर्बिंग डायपर। जब सिगरेट की तरफ हेलो कंट्रोल करो बाय घासी कांदिस किछि हेइनी लो घंटा जा अरे किछि हेइनी जा कांदिले ଭଲ ନୁହଁ କାନ୍ଦିଲେ ଭଲ ନୁହଁ ଗୁଗି ଟିକେ ରହିଲା ତ ଏମିତି କାନ୍ଦିବୁ ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ କାନ୍ଦିଥିଲି ମୋର କିଛି ହେଇନି ଯା କାନ୍ଦିନି ଯା ଇଏ ମିଶୁଛି କାନ୍ଦିନି ଯା ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ ଯା ଆଉ ତୁ କାନ୍ଦିବୁ ଯା ବାପାକୁ ଛୁଇଁବ ବାପା ଦେ ବାପାକୁ ଛୁଇଁବ ମୋ ଝିଅ ଜାଣିପାରି ଦୌଡ଼ିକି ଆଇସେ କରୁ ଯା ରଜର ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ତୁ ଆଜି ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦେଇନୁ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଛୁ ଏଇ ଆଇଲା ଆଉ ଶୋଇଆ ଏଇଠି ଶୋଇଆ ଆଏ ମୋ ଗୁଗୁ ପଳେଇବି ଯା ଜମା କାଟିନି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ପେନ୍ କିଲର ଦେଇଛନ୍ତି पेन किलर आछि पेन किलर मारछि देखा तो हाथ देखा कौन आछि पेन किलर पेन किलर ଦେଇଛନ୍ତି तापरे गोटा इंजेक्शन ନେଇଛି ଆଉ बेटा नहीं नहीं बेचारा पिला गळी के डेटल हरिया सेठी मारी के आइली कुंथेइलु टिके टी कुंथौनु केलो वाला ना छते ना